BBC تግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ ይጅምራሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንፈነውና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። نلوم عرب استدلوي بستغرينيا حج نجمر لنا طعنا يحبلنا زخبركم سمعتنا كساب مدبنا نزازم كتكتاتلونا مسانا كتمسين زعدم إيرن هابت ميكايلي سنة مشت ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ክልቲአን ኮርያ ዝመሃርኦ ነገር ኣሎ ክፈትሕዎ ዝግብኦም ዕዮ ገዛ እዩ ለባማት ኮይኖም ካብቲ ንቃት መርገጽዮም ወጪሙስ ባዕልና ንስተሐዮ ቆልቆሉ ጊዜ ገደብ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሙሳን ክውንነቱ ክሳብ ክንደዩ ሃገራዊ መርጻ ድማ ዝምጦ ውጽኢት ስለዘይፍለጥ ሓልፍን ዘይክሓልፍን ርግጠኛ ምዃን ኣሸጋሪ ግምታት ዝዓበየ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ሰሙን እውን ክህልወና እዩ ምሳና ዘራጺና ኣለና ምሳና ጽንሑ መራሕቲ ሃገራት ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ድሕሪ ኣስታት 70 ዓመታት ከቢድ ጽልእን ተሓልፊያን ሎሚ ኣብ ዶባት ሃገሮም በኣካል ተራኺቦም ዘትዮም ዝብል ዜና ቀዳማይ ዛዕባ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑሎ እዚ ዜና እዚ ነዚ እዘን ሃገራት ብሚሳይል ከይደባደባ ወይ ድሕሪ ናጋሳኪን ሂሮሽማን ካልኣሰቃቂ ህልቂት ከይርኢ ኣብ ከቢድ ስክፍታን ሻቕሎትን ዝጸንሐ ህዝቢ ዓለም ዓብሩፍታ ኮይኑዎስ ተሕዋሱን ኣድናቖቱን ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይገልጽ ኣሎ እዚ ፍጻሜ እዚ ነተን ብምስሓሓብ ዶባት ኮነ ብፍልልይ ስነ ሓሳብን ካልእን ኣብ ጎንፅን ግጭትን ዘለዋ ሃገራት እንታይ ዓይነት ምህሮን ተመክሮን ክኸውን ይኽእል ብጉዳይ ዶባት ብዝተሳበበ ኩናት ንክልተ ዓመታት መሪር ኩናት ኣሕሊፈን ኣብ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝርከባ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከ ነዚ ብዝምልከት ክልተ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ርእይቶኦም ንኸካፍሉና ኣዘራሪብናዮም ኣለና ኮርያ ሓደ ህዝቢዮም ሓደ ባህልዮም ሓደ ሃገራዊ መንነት ዘለዎም ህዝቢዮም ዝዕረቑ ዘለዉ ስለዚ ተቐንዲ ሽግር ዞም ሓደ ህዝቢ ዝነበሩ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ዞምጾ ናይ ፖለቲካ ጎንፂ ነይሩ ኣብዞም ሓደ ህዝቢ ኮይኖም ክልተ ሃገራት ገይሩ ዝፈላለዮም እዚ ኣባና መፂ ዘሎ ኣብ ናይ ሞንጎ ኢትዮጵያ ወይ ሞንጎ ኤርትራ ኖፒስ ነዋር ማዕርክን ንሓደ ህዝቢ ግዳይ ይገብር ክርድአና ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንኮርያውያን ብኣይኩናታይ ሰላም እዮም 68 ዓመት ቲኦም ኒኩሌር ፍሪ ቲኦም ካ ኒኩሌር ፍሪ ምፍኻር ኮይኑ ጸኒሑ ማለት እዮም ቶም ህዝብታት ናይቶም መራሕቲ ቅርብነት ከመይ ክኸውን ይግባእ ትብል ጠለብ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ላውነት ዲማርኬትድ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ተግባር ክውዕል ኣሎ ከም ኢትዮጵያ እንድሕር ክሪኦ ኮይና ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ነዚ ውዕል እዚ ክኽብር ኣለዎ ቀዳምነት ማለት እዩ ብደረጃ መሪሕነት ጥራይ ዘይኮነ ግን ትሽግር ኣብ ሞንጎ ትግራይ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ዘሎ ሓደ ህዝቢ እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ኣይ ሰላም ኣይኩነት ናይ ህዝቢ ስለዚ ህዝቢ ክፈትሑ ዝኽእል ድብል ክያለኒ ማለት ተጣባቂ ረብሓ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ መርዓው ደበሳይ ካብ ኡጋንዳ ንዝሃብካና ሓሳብ ብሽም ቢቢሲ ትግርኛ የመስግነካ ኣብዚ መዳይ ኣብ ጉዳይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ክልቲአን ሃገራት መጽናዕቲ ዘካይድ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መሓሪ ዮሃንስ ዘለዎ ሓሳብ ከካፍልና ብስልክ ረኺብና ኣለና በት ናይ ዓለም ለኸ ናይ ርእየት ዓለም ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልያ ንብዙሕ ዘመናት ቀዳማይ ጸኒዖም ክፈኻኽሩ ሓያል ኩናት እውን ገይሮም ነይሮም ድሌታቶም ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓደ ረብሓ ኣለዎም ልዕሊ ድማ ንባዕሎም ክፋለጡ ይቀራረቡ በቲ ናይቲ ዘመን ዝነበረ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ወይ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልሊ ናብ ክልል ዝኣክል ምፍላይ ጸኒዖም ድሕሪ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልቲአን ዓድታት ናይ መሪሕነት ለውጢ መፅኡ ብርግጽ ናይ ኮርያ ብዲሞክራሲያዊ ክሳይ ኮነ ዓብዪ ቁም ነገር ከም ሓደሽቲ መራሕቲ ሓደሽቲ ሓሳባት እውን ዳርጋ ሒዞም መፅኦም እዮም ክንብል ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ደገ ሓይሊ ንዓቶም ሓደ ህዝቢ እንዳሃለዩ መጫወቲ ክገብሮም ከም ዘይብሎም እውን ተራራዱ ይመስለኒ ዝሕዚ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንዓና ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለና ህዝብታት ብፍላይ ድማ ንዓና ኣብ ዶብ ዘለና ብቐጥታ በቲ 10 ዓመታት ዝቕፅል ዘሎ ዘይተፈትሐ ጎንፂ ብቐጥታ ንጥቃዕ ዘለና ኣደዳ ስደት ኣደዳ ኩሎም ዓይነት ማሕበራዊ ሕሳማት ጸጋና እውን ኣበይ ክንበፅሕ ዝነበርና ተሰንኪልና ከፊልና ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ዘይምርዳእ ናይ ህዝቢ ጸገም እዩ ለክወስዶ ይደሊ ሕዚ እውን ርክቦ ይቃረፅን ብሓደ ይነብር ብሓደ ይዝቲ ይበፃፃሕ ቶም ኩናት ዝፈጠሩ መሪሕነታት
ሓይልታት ኣብ ስልጣን ስለዘለዉ መን ቀዲሙ መተዛ ዓይነት መርገፅታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ትሰርሕ ኢኻ እሞ ልባማት ኮይኖም ካብ ንቃት መርገፂ እዮም ወጪኦምስ ባዕልና ንስተሐዮ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ብርግፅ እውን ታፍታሕ እዚኣ እያ ዘላ እቶም መብዛሕትኦም ፀገም ተባሂሎም ዝቐርቡስ ኣርቲፊሻል እዮም እቶም ፀገማት ክእሎ ይኽእሉ እዮም ኢንሲግኒፊካንት እውን እዮም ብዓይኒ ረብሓ ክልቲ ህዝቢ እንድሕር ኢና ኮይንና ብዓይኒ ፖለቲካዊ ህልኽን ፖለቲካዊ ሽርሕታት ትርጉም ክህልዎም ይኸውን ብፍላይ ድማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተኸታተለፍቲ ሕጊ ተሸኺሉ ስለ ዘሎ ካብ ተባደው ዘሎ ህዝቢ ኣየናይ መሬት ኣየናይ ግራት ኣየነይቲ ጎቦ ኣየነይቲ ሰራው እውን ከይተረፈት ናብ እያ ዝፈልጣ እዩ ለየ ዝኣምን ኣነ ብወገነ ሕራይ መሓሪ ንዝሃብካና ሓበሬታ ኣዝየ መስግነካ ብሩኽ ምሸት ናብ ካልእት ሕዝቶም ስንሰግር ኣብ ክልል ደቡብ ዑደት ስራሕ ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ንኽልተ እብረ ጥራሕ ክኸውን ከም ዝግባእ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ዘረባ ዝህልዎ ፖለቲካዊ ትርጉምን መስርሕን ከ እንታይ ክመስል ይኽእል ምሁር ፌደራሊዝም ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዶክተር አሰፋ ፍስሓ ብስልኪ ረኺብና ኣለና እዚ ተግባር እዚ እንድሕር ክፍጸም ኮይኑ ብቐፂሉ ክመጽእ ዘለዎ እንታይ ሕገ መንግስቲ ምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ምሕያሽ ድማ እንተኮይኑ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እዩ ዝብል ኩለን ክልላት ቤት ምኽረን ኣቢለን ከጽድቆ ይግባእ ኣትሊስት ካብተን 9 ከጽድቆ ኣለዎን እንደገና ድማ እቶም ፌደራል ቤት ምኽሪ ክልቲኦም ናይ ህዝቢ ተወከልትን ፌደሬሽን ቤት ምኽርን እውን ቀሪቡ ክጸድቅ ኣለዎ ስለዚ ዜሮ ዜሮ ታዩ ብሕገ መንግስቲ ምሕያሽ ዝጥይቕ ነገር እዩ ምስኡ ተተሓሒዙ ናይ ምርጫ ሓቂ እውን ከምኡ ክመሓይሽ ዝብል ኣብቲ ናይ ፓርቲታት ምድርዳር ስምምዕነት ስለ ዘሎ ንሱውን ሕገ መንግስቲ ምሕያሽ ዝሕትት ነገር ስለ ዝኾነ ሓቢሮም ክሪእዎ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዝኒሀኒ ግን መዓዘይ ክግበር እዚ ንዓርሱ ወሳኒ እዩ ሕዚ ንኣብነት ቅድሚ 2 ዓመት ዝግበር ተኮይኑ ኩሉ ቤት ምኽርታት ናይ ፌደራላትን ናይ ክልል ቁጥጥር ይሄድ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ድምፂ ስለ ዘሎ እንድሕር ፓርቲ ደረጃ ከም ውድብ እንድሕር ምርድዳእ በፂሑ ቤት ምኽርታት ውድብ ደረጃ ተበፅሐ ምርድዳእ የፅድቆ እየን ተባሂሉ ዝግመት ኣብ 2 ዓመት እንዳሓረ ዝፀንሕ እንትኮይኑ ግን መረፃ ስለ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ድማ ዝምፅኦ ውፅኢት ስለ ዘይፍለጥ ሻው ምናልባት ካሊእ ፓርቲ እውን እንድሕር ገሊኡ ክልል ስዒሩ ወይ ፌደራል ስዒሩ ክሓልፍን ዘይክሓልፍን ርግጠኛ ምዃን ኣሸጋሪ ስለዚ እቲ ምርጫ ክካየድ ከሎስ ነቲ ሓድሽ ዝምረፅ ቀዳማይ ሚኒስተር እንታይ ዓይነት ተፅዕኖታት ክገብር ይኽእል እንድሕር ሕገ መንግስቲ ተመሓይሹ ዝምረፅ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ 10 ዓመት ላዕለ ይፀንሕ ማለት እዩ ኣብ ፓርላመንታዊ ስርዓት ተለመደ ይኮነን ትውድብ ክሳብ ሰዓረ እዋን እሞ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሕረሰብ እንድሕር ኣባል ቤት ምኽሪ ኮይኑ ስዒሩ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ከምኡ ኣቕሚጡ ሽግር ኣይፈጥርን ብርግር ሕገ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ዝገዝእ ማለት እዩ ግን ሓደ ገዛ ውድብ ኣብ ዘለዎሉ ሓንቲ ሃገር ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ግዜ ገደብ ምግባር ኣብታ ሃገር እንታይ ዓይነት ለውጥታት ወይ እንታይ ዓይነት ነገራት ከስዕብ ይኽእል ዋላ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበር ሓደ ከም ዝኔዎ ዘይክቕፅል ይኽእል ዋናነት ግን ዋላ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበር ትውድብ ናይ 4 ግንባር ውህድ እዩ ስለዚ ኣብ 4 ምስ ሰለሰለ ንክበፅሖም ይዘውሩ ኣሎ ማለት እዩ ኢህደግ ንቐፃሊ ድማ ኣብቶም 4 ወፅኣ እውን ሕዚ ንኣብነት ናይ ሶማሊ ክልል ዝገዝእ ዘሎ ፓርቲ እውን ኣባል ይወደቅ ክኾን ካብ ሓምለ ጀሚሩ ኢሉ ኣባልነት ሕቶ ካልኦታት እውን ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም እና ፅቡቅ እዩ እሱት ግዜ ገደብ ምፍፁ ቅማጡ ምስ ዲሞክራሲ ዘፃብኦ ሽግር የብሉ ዋናነት እንድሕር ትውድብ ተሰማሚዑ እሞ ናብ ሕገ መንግስቲ ምሕያሽ ኣተጋጊርዎ ንብዙሓት መራሕቲ ዕድል ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓደ ሰብ 20 ዓመት 30 ዓመት ኣይፀንሑን ናብ ዲክታተርሽፕ ናብ ኣምባገነን ናይ ምቅያር ስርዓት እውን ከምኡ ይቅልስ ማለት እዩ ዶክተር አሰፋ ፍስሓ መምህር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ንዝሃብካና ሓበሬታ ብልቢ ነመስግነካ ኣነ እውን ንኸይት ዝዓበት ካብ ዝቐፂልና ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዓርቢ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ክነቕርበልኩም በርሂዩ ሌላይ ረታ የመስግን ኤደን ብሩንዳዊ ተጣባቂ ሰብአዊ መሰላት ጀርሜን ሩኩኪ አንጻር ፕሬዝዳንት ፒየር ንኩሩንዚዛ ተቃውሞ ልዕልካን ኣብ ፈተና ቅትለት ሓይልታት ፀጥታ ተሳቲፍካን ብዝብል ክሲ ናይ 32 ዓመታት ማእሰርቲ ተበይንሉ እቲ ቤት ፍርዲ ሩኩኪ ኣብ ዘይተረኸበሉ መጋቢያ እዩ ነቲ ብይን ሂቡ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ተቃውሞ ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ኣማይት ብሩንዳውያን ተኣሲሮም እሞ ግን ከምዛ ዓይነት ብይን ክወሃብ ንፈለማ እዩ መንግስቲ ኬንያ ብዛዕባ ተመሳሳሊ ጸታዊ ፍቅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነናሓደ ሕደን ዘርኢ ፊልሚ ንኸይረኣጊዱ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ፌስቲቫል ክትቀርብ ትጽቢት ዝተገበረላ ራፋቂ ዘርእስታ ፊልሚ ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ይፋቐራን ሓዳር ይምስርታን እተርእያ ነይራ እታ ፊልም ኣንጻር ጸረ ባህልን ክብርታትን ኬንያ ብዝብል ከም እተኣገደት እውን ተሓቢሩ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 5 ጋህስ መቃብር ከም ዝተረኸበ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣስታት 260 ዜጋታት ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝሞቱ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ
እስራኤል أبلعلي فلسطينيين توسدو زي تمጣጠነ سقومتي دو كتبل على حلافي سبعو مسلات ودب حبرات هاجرات تصوعو اتوم مقتل 42 مقتل 5 فلسطينيين مخنيات زخون سبات تحتتي كونو كم زغباون كوميشنر سبعو مسلات ودب حبرات هاجرات زيدرال الحسين التحساسيبو حزون كاب اسرائيل كيوصنا اب اسرائيل 10 تمهار عدتنا قبرون كلو بحج توسيدوم كم زموت تغليصو مغنيات موتهم تمهار يمستبالو كلت سرحتنياتات بيت تمرتي تيل افيف كا اب قيدي وعيلوم أبال هاجرات حبرة أوروبا تصرف بالع ملو بملو نخيطقمو أب سممع بصيحهم أتن أبال هاجرات نزل سممع زفرما زي تفلالو يمصنعتاو صحفات تصرف بالع أبلعلي أنا هب غدات يسعب كم زلو دحري مرغغاصوميوم نلوم شتدالو زينا بفصيمنا لنا يغني لنا بريو كبرت هبلي حراي هاني لوم معلتي انت قرب كلنا زلخ مخنياتو ناب محبراوي مراخبيتات غصنا اينا خنسجر ابزوان بدرجه عالم زادن تريت كوينو اب بزحات محبراوي مراخبيتاتن معخنات زيناتاتن كوغعلو زوعله غداينا نلومي اب مدلاو محبراوي ميدياتات ازي دحرتي زحلفه ناي وينتر اولمبيك عالم انتي خون كفطرينا بلتي اذانا غتيرات تصبيلو بزنبرت هواهو كلتين كورياتات زرئو قربنت سلام كاب غيزياونت حلفو زلاقي اب زخونلو معرف نمبصح زخلن نتناي نويح عامتات كينات زدخمو حزبن افويتا كوحسلو زخل رحوبانا تسفان كهباب مخالن نزا بوقن ورا وقن تحمزل عالم عبي بسراتي كبلو ببزحات تطقمتي محبراوي مرخبيتات ادنا اوتوم نخلتين مرحتي كوحزو الى ملوم زغرمينو بزحات سبات في الشيخ زبله تريتي ماتشم كاب لعلو كله زغرمه دما دحرتي مززام كينات كلتين كورياتات مرحي سمين كوريا كيم جونغ ان دوب كوريا بأجروز سجرة في مرح مخاني كلتيوم بريزيدنتات تنحضرات ب 1953 ز فلسه تخلصيه نتمثاليه مززام غونصي 3 عامتات كلتين كورياتات ناي متكال سنه سرعتون اميمو ملوم أسمات كلتيوم مرحتن تخلي سلامن بالصقنان زبل صحفون اب قدمه تخلي بامني كقرصيو نزي تاريخاوي زتبحاله مبصح بريزيدنت سمين كوريا دما نت تاريخاو فصامن وعلن كلتين هاجرات كبزو حزو زلو غلطوس بوزح بيبني كمان انس كغلط لك وينو تاريخ اب مسرح زدن وسنه زيو تزعبي بسراتن علم زحقوس غزن كونتاتن خلتيوم حزبታት زبلو ريتوتات يركبوم زمتشم حدا عبي ابنتنا عدم كون تسفى نقبر يغني لي هاني ناب سبورت من نسجر أرسن وينجر أمودة زعمت كاب جانتا خسنابوت انتدا خوينهم مستاب جوسي مورينهو تفلت جانتان مودة جزير رخب اللو مالتيو أبتزعبي قد أمز سومن من كتعوات تخون تنتان خوعس أقري BBC مارك لورسن أبزن كالوات انتواتات قمت هيبلو أخليلو تقاي أسلطان ليفربول يرجن كلوب دقفت تاغانتا لكع كم تمسرو ما بستقبر صوتا زنبره كدقفو حاتي تملوم كم قمت لاورون تخوينو دما ليفربول كلتن بادو كتسعريام بندلي نبرايتن كلتن بادو كريستال بالاس مس ليستر معر حدن حدم هدرسفيلد مس ايفرتون زغبرو صوتا هدرسفيلد حدن بادو كتسعري ايلوم نيوكاسل مس ويست بروم بزراخبالو صوتا بعوت نيوكاسل كلتن بادو كودايو ساوزامبتون نبرماوز كلتن حدا سنبت ويستهام مس مانشستر سيتي كتراخبيام اتصوتا بعوت سيتي كلتن بادو كزازم يلون نايسمون عبي صوتا مانشستر يونايتد مس ارسنال كراخبيو مانشستر يونايتد كلتن بادو تعويتا كتوصيام نايسمون ناي موداتا صوتا سوني زكايديو توتنهام مس واتفورد كراخباين لاورو كم زغمتون تخوين دما توتنهام كلتن بادو كتعوتيام يغني لنا خليلو وري أمريكاوي كوميديان بيل كوزبي بسلسة مغنيات قبنية تباهلو حدا كابو زفزز مرهاني تتقيمو آوالد نسوتاو متقعتي أقالعو زبليو بقبنو دما كساب 10 عامات كفرد كم زخل يقلت أبيرو تمرمرت سنة انتياب أمريكا بحد أوان زبطحو قلعو بجاملة مسواتي زقابرلو كم زخونة زقلت وصفرا رخيبهم عزم تنايتهم كابشو منتكس 10 عامات زعد ميوم زنبرو 204 هزانات أب كتمات روجلي وزئل كاب زلو نايف باسيفيكا وكيانوس تمتاز عدفيو ترخيبو مباركس خبركم تخطاتلت مدب BBC تقرينيا
نلوم الدالينا يزنبرنا تحسوتات بزازمنا لنا بسم كلهم أبالات تقرنيان نايز سومونزي إديترنا سامي إيلن تكنيشان ديفيسن ناتسانابتنا نزح حالفكم كتدقموت دالين تحسوتات عمر باب حبريتا BBC تقرنيان لكم ملأختاتكم مكفالا يترسعو سوني بخالة تحسوتات كسام نراخب لوام كأدام سنبت دعان حدرو